अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 23 को स्टार्ट करते हैं। अक्सा, आज का खाना मैं बनाऊं? वह किचन में खड़े हुए मुलाजमा से मुखातब हुई थी। सारा दिन वह खौफ से अपने कमरे में नहीं रुकी थी। अगर गई भी थी तो अक्सा को साथ लेकर गई थी। वह आज न जाने किस वक्त गया था। आप बढ़ते हुए साए उसे परेशान करने लगे थे। दिल ही दिल में वह रोज की दुआएं मांगती हुई किचन में आई ताकि अक्सा के साथ रह सके। नहीं बीबी जी, साहब तो मेरा कत्ल ही कर देंगे। मुलाजमे जोड़ी जोड़ी ली थी। क्यों? अनाबिया मुतअज्जब हुई। आपको नहीं पता बीबी जी, साहब ने कहा था कि आपका बहुत ख्याल रखो, आपको किसी काम को हाथ ना लगाने दो क्योंकि आपको कोई काम करना नहीं आता। ये बात उन्हें भी पता है। मुझे ये तो बहुत नहीं पता कि आप दोनों में क्या नाराजगी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे बस ऊपर ऊपर से नाराज है, दिल से वो आपको बहुत ही चाहती हैं। अनाबिया के चेहरे पर खुशगवारी फैली थी। वहाज ने कहा था ऐसा? और तुम्हें भी ऐसा लगता है? अक्सा के सामने हाथों पर अपने गोरे हाथ रखे उसे तसल्ली चाहते थे। बीबी जी क्या हो गया? हम मुलाजम हैं बीबी जी। क्या मतलब? वो हैरान हुई। मतलब आप ऐसे मेरे हाथ पकड़ रही हैं, आपके हाथ भी गंदे हो जाएंगे। क्यों? तुम्हारे हाथ तो साफ हैं। पर अगले ही पल वो ठटकी थी। पागल लड़की, तुम कितनी अच्छी हो। तो ये बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, बल्कि तुम नहीं जानती तुमने आज मेरे दिल पर पड़े हुए बोझ को हटाया है। अगले ही पल वो उसके गले जा लगे थे। बीबी जी? अक्सा दहल से गई थी। अच्छा छोड़ो ये सब, बताओ कि खाना कैसे बनाते हैं। वो अक्सा को हक्का बक्का छोड़े स्टोर के पास खड़ी हुई थी, स्टूव के पास खड़ी हुई थी। जाग जाओ, ऐसे भी कोई बड़ा काम नहीं किया मैंने। वो मुंह बिगाड़े बोली तो अक्सा शर्मीली मुस्कान बराबर चेहरा लिए उसकी जाना मुड़ थी। पागल लड़की, अब बताओ ना वरना वहाज आ जाएंगे। वो जार चेक किए मसरूफ से बोली थी। बीबी जी ऐसा करें, आप ना ये टमाटर काटें, मैं प्याज काटती हूँ, फिर ये चिकन दाल बनाएंगे। पर मुझे तो लजानिया बनाना है, वो साथ में चाइनीज सैलेड और चीज़ सा पास्ता। अनाबिया दोनों हाथ रगड़ते हुस्तेली से बोलती। बहार साहब को तो ये नहीं खाते, उन्हें तो देसी खाने पसंद है। आज खा लेंगे, बस तुम उन्हें बिल्कुल ना बताना। वो अब कैबिनेट खोले हुए चीज़ें चेक करने लगी थी। पास्ता भी मौजूद था और बकाया लौसमत की मौजूदगी भी उसे जता की थी कि वह आज उसकी जानब से गाफिल नहीं है। इतने दिन से वो बेरौनक मुर्दा सी जिंदगी गुजारी है, कल का वो खौफनाक हादसा उसका आज इतना खुशगवार बना देगा। उसे जरा भी अंदाजा होता तो वह इस खौफनाक शक्ल वाले को खुद इनवाइट करती। बीबी जी आप बैठ जाए, वरना साहब मुझे बहुत डांटेंगे। अन्नाबा को किचन बिगाड़ते देखकर अब वो रूहान सी थे। कुछ नहीं होगा अक्सा, तुम ये बाकी सब्जियां धोकर लो, मैं बस ये शिमला मिर्च खा लो। अगले ही पल उसकी चीख निकली थी। बीबी जी क्या हुआ? वो सब्जियां छोड़ती उसकी जानब आई थी। कुछ नहीं हुआ, तुम बस पट्टी लाओ, मैं बांध लूंगी। अपना वाइट दुपट्टे को उसने बेसाता उंगली और अंगूठे के पर लपेट लिया था। मैं कह रही थी ना, हाय अब साहब बोलेंगे। वो घबराई थी। पागल, उन्हें कौन बताएगा? बीबी जी इतना बड़ा जहम है, उन्हें खुद पता चल जाएगा, आप कमरे में जाए। अक्सा घबरा गए थे। वो मुझे नहीं देखते तो जहम कैसे देखेंगे? आंखों की जूत पुज गई थी। बीबी जी उफ, इतना भी नहीं है, तुम परेशान मत हो। उसे दुपट्टा खोलकर जहम देखा तो खून मजीद निकला। उसकी बदौलत उसने एक बार फिर से उंगली पर थोड़ा सा दुपट्टा लपेट लिया था। दुपट्टा समाना उसे अक्सर नहीं आता था, पर वहां से शादी के बाद वो हासी एहतियात करने लगी थी और अब जल्दबाजी में वही दुपट्टा खून से हड़प कर रही थी। बीबी जी दुपट्टा खराब हो जाएगा। ओह, ये मैंने देखा नहीं। वो दुपट्टा साफ पर रखे अब नाल के नीचे हाथ किए हुए खून रोकने लगे थे। दुपट्टे पर उनके बड़े बड़े दाग फैल से गए थे जो दुपट्टा बदनुमा बना थे। दर्द से ज्यादा इस वक्त खाना बनाना जहन पर हावी था। बीबी आपको दर्द हो रहा है, ऐसा करें आप पट्टी खा लें फिर खाना बना लेना। अच्छा ठीक है। वह बाहर निकलने लगी जब दरवाजे से अक्सा की वालदा अंदर दाखिल हुई थी, जिसके चेहरे पर घबराहट थी। अम्मा? अक्सा अम्मा के गले जा लगी थी। अम्मा आप घबराई हुई क्यों हैं? बाजी अक्सा के अब्बे की तबीयत खराब हो गई है, वो अक्सा को बुला रहे हैं, ऐसे थोड़ी देर के लिए भेज दें। मुलाजमा ने अनाबिया से इजाजत चाही थी। अम्मा साहब बोलेंगे। वो अनाबिया का हाथ देखे बोले थे। नहीं तुम जाओ, उन्हें मैं कह दूंगी, बस तुम जल्दी आ जाना। उसने अक्सा सा फीका पड़ता हुआ चेहरा देखा था। जाओ, मैं वहाज को कह दूंगी, उस पर मैं बैंडेज कर लेती हूँ। अक्सा तसबस का शिकार हुई, मगर उसने बेच कर ही दम दिया था और खुद कमरे की तरफ गई थी ताकि हाथ पर पट्टी काट सके। कब तक वहाज खुद को दो कश्तियों का सवार रखोगे? उसने सूर्य पड़ती निगाह अपने बाप पर डाली। क्या मतलब? तुम अच्छे से जानते हो। कमाल मलक ने इशारतन समझाया था। वो अब ज्यादा तो नहीं, मगर थोड़ा बहुत उनसे मिलने लगा था। उनकी आदतों में भी काफी फर्क आ गया था। पहले जो वहाज को फोन नहीं करना पसंद करते थे, अब अक्सर उसे आने का कह देते थे। उनके बरसों की छुपी मोहब्बत आया हुई थी और वो तो कुछ हद तक उनके साथ घुल मिल गया था। माजी को वो कोई बात नहीं करते थे, ना वहाज ने मुनासिब समझा था
گرے مردے اذیت کے سوا وہ دے ہی کیا سکتے ہیں۔ پولیس چاپ جانے کی وجہ سے وہ اپنا آفس سیٹ کروا رہا تھا، اپنی خودداری پر وہ کوئی سودے بازی نہیں کر سکتا تھا۔ آج بھی وہ کمال ملک کے کہنے پر حویلی آیا تھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں تم انابیہ بہو کو حویلی لیا۔ اسے کس گناہ کی سزا دے رہے ہو؟ نوفل نے مجھے سب بتا دیا تھا، وہ معصوم لڑکیاں بس صنم کے ہاتھوں بیوقوف بن گئے۔ میں اتنے سال آپ کو یقین دلاتا رہا بابا، لیکن آپ نے یقین نہیں کیا۔ ایک غیر شخص کی باتوں پر آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ اس کے لہجے میں پھیلا ہوا درد انہیں پریشان کر گیا تھا۔ شاید بھائی کی محبت کی پٹی باندھی تھی یا پھر ٹھوکر لگنے پائی مجھے جیسے شخص کو عقل آنے تھے۔ نہیں بابا، آپ کو نوفل یزدانی نے ثبوت لا کر دیے تھے، تب آپ یقین کر پائے تھے، ورنہ میں آپ کے سامنے سچ بولتے اپنی جان بھی دے دیتا تو بھی آپ یقین نہ کرتے۔ اس کے لفظوں میں اذیت سمٹ آئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے وہاج، وہ پر ملال ہوئے تھے۔ ایسا ہی ہے بابا، اور صنم یا انم دونوں نے مجھے کبھی بھی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ یہ صرف اور صرف آریان کی وجہ سے ہوا تھا۔ ایک غلط فہمی نے ہمارا گھر برباد کر دیا، اور اس سب کی وجہ آریان تھا۔ پہلے آریان اور پھر شایان ساگر۔ اسے سر جھٹکا۔ مرنے والوں کو برا نہیں کہتے۔ کمال ملن نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وحاش لا بیچ کر آیا کیا تھا؟ چاہ کر بھی وہ یہ حقیقت عیاں نہیں کر سکتا تھا کہ وہ شخص زندہ فوج کی قیادت میں ہے، ورنہ شایان ساگر اگر یہ راز جو کہ تباہی مچاتا، اس کے بعد سب برباد ہو جاتا۔ پر وہ کیوں کر یہ راز عیاں کر کے اس درندے نماز شخص کو تباہی کا موقع دیتا؟ میں چلتا ہوں۔ وہ کیز اٹھائے ہوئے کھڑا ہوا۔ گرے اسکائی شرٹ جس کے اوپری دو بٹن اس نے کھولے ہوئے تھے، ساتھ وہ گرے پینٹ پہنے اپنے لمبے چوڑے سراپے کے ساتھ پاپ کو ہر درجہ پیارا لگا تھا۔ سچائی سامنے آئی تو بیٹے کی صورت اب بلی لگنے لگی تھی۔ اس کے آدھے بال پیچھے کی جانب سیٹ تھے، جبکہ آدھے بال ماتھے پہ گرے ہوئے تھے۔ بڑی داڑھی اور گھنی مونچھیں اس کی وجاہت مزید بڑھا گئے تھے۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے، اپنا بہت خیال رکھنا، اور ایک بار انابیہ کی طرف سے اپنا دل ضرور نرم کر لینا، ہو سکے تو ایک بار اسے سب سے ملوا دو۔ اس کے ماں باپ کو کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ وہ تو تم پر اپنی بیٹی سے زیادہ یقین کرتے ہیں۔ کوشش کروں گا، چند لفظ کہہ کر وہ باہر نکلے گھر کی جانب روانہ ہوا تھا۔ وہ کہہ نہیں پایا تھا کہ کیسی معافی۔ روز وہ کئی لوگوں سے ملتا تھا اور روز ہی کوئی ایک شخص اس کی جاب کے بارے میں پوچھ کر زام ہرے کر دیتا تھا۔ پولیس کی جاب اس کا جنون تھی، اس عشق تھا اپنے پیشے سے، اور ایمانداری اس کی رگ رمت تھی، پر آج اسے ایک بددیانت شخص کے طور پر جانا جاتا تھا۔ ایک کرپٹ پولیس آفیسر کا ٹھپا اس کے نام پر لگا دیا گیا تھا۔ اس ایک ویڈیو کی وجہ سے ملک کا سب سے بڑا دشمن اس سے جڑے ہوئے لوگ آزاد گھوم رہے تھے، پر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ روز کوئی نہ کوئی ہوتا حادثہ اسے جکڑ لیتا تھا۔ کئی بار وہ حادثات والی جگہ پر موجود پولیس افیسر کو دیکھ کر خود پر بامشکل قابو رکھ پاتا تھا، ورنہ دل چاہتا تھا کہ وہ خود دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ یہ سب خود نہیں کر سکتا، پر وہ عادل اور جاوید کے ذریعے اب تک 3 مجرموں کو سزا دلوا چکا تھا۔ اب اس سب کا کیا فائدہ؟ میرا جنون مجھ سے چھین لیا گیا، اب تو شاید تا عمر میں یہ زخم ناسور کتنا اپنے سینے میں لیے جینا ہے۔ وہ دہلیز کے سامنے دیکھنے لگا تھا۔ اسے گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دے، شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ اسے گھر کی فکر ستانے لگی، کل کے حادثے کے بارے میں بھی ایک بار بھی سوچنے لگا تھا۔ موبائل پہ ہوتی ہوئی بیل نے اس کی توجہ کھینچی۔ ان نون نمبر دیکھا، اس کا دل تو نہیں چاہتا کہ وہ کال ریسیو کرے، پر مسلسل بیل نے اسے بیزار کیا تھا۔ فون کان سے لگایا تو بیزاری کی جگہ ناگواری سماج میں پھیلی، جبکہ خون بھوٹنا سے کھول اٹھا تھا۔ کال کیوں نہیں کی مجھے؟ وہ سد پن سے بولا تھا۔ ایس پی صاحب، اتنا بھی کیا غصہ؟ پرانی یار ہیں ہم، بلا وجہ کال بھی نہیں کر سکتا۔ رانا چاکر کی آواز میں نمایاں شوہی اس کے چہرے پر سرخی بڑھانے لگے تھے۔ وجہ بتاؤ، کیوں کال کیا؟ کمال ہے ایس پی صاحب۔ ارے نہیں نہیں، اب تو تم صرف فہد سلطان ملک ہو، عام صاحب فہد سلطان۔ اس کی ساری پاور، ایمانداری اس کی اپنی اعلیٰ کارکردگی کی وجہ سے ختم ہو گئے۔ اپنی بکواس بند کرو، وہ داڑا تھا۔ اب بے غصہ کیوں کرتے ہو؟ خیر، فالتو باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتے۔ وہ مجھے تم سے تمہاری بیوی کا پوچھنا تھا۔ وہ حاج کا خون کھونے لگا۔ میرے بیٹے کو وہ کافی پسند آ گیا، اور جب تک اسے حاصل کر کے یوز نہیں کر لے گا۔ وہ حاج کی کن پٹی کی رگ پوری طرح سے پھڑ گئی تھی، جبکہ وجود میں کسی نے آگ بھڑکائے تھے۔ بکواس بند کر، میں تیرا خون پی جاؤں گا سالے۔ ابے یار، وہ تیری بیوی نے تیری بربادی ہے، چھوڑ اسے، دے دے میرے بیٹے کو۔ دوسری جانب سے شاکر نے گویا نمک چھڑکا تھا۔ وہ میری بیوی ہے، میری بیوی۔ وہ حاج سلطان کی عزت، اس کی طرف دیکھنے کی کوشش بھی کی تو تیری اور تیرے بیٹے کی آنکھیں نوچ لوں گا۔ اور اپنے بیٹے کی حالت تو شاید بھول گیا، پر اب لگتا ہے کہ دوبارہ وہ یاد کرنا پڑے گا۔ تو نے اپنی گندی زبان سے میری بیوی کا نام اپنی موت کو آواز دے دیا۔ اب بس، تو اپنی دردناک موت کا انتظار کر۔ پہلے تو میرے ہاتھ قانون کی وجہ سے بندھے تھے، پر اب میں آزاد ہوں، اور آزاد شیر زیادہ خون ہوار ہوتا ہے۔ دوسری جانب سے اس کا جناتی کہکا اسے مزید ارتعاش دلا گیا تھا۔
उसने काल काट कर गाड़ी की स्पीड बढ़ाई थी और याखात बुरी तरह से डरा था। उसकी आवाज की गूंज वीरान सड़क पर कई शायद फैली थी। उसका बस नहीं चाह रहा था कि उस शख्स के टुकड़े टुकड़े कर दे या फिर उसकी आंखें अभी के अभी नोच ले। जिस लड़की को वह खुद आंख पढ़ कर न देता था, उस लड़की पर वो उसका बेटा गंदी गलीज नजर डाले बैठा था। वो लाख बुरी से, लेकिन वो इस लड़की के साथ इस हद तक कभी नहीं जा सकता था। उसने जोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। मेरी खामोशी का नाजायज फायदा उठाकर तूने अच्छा नहीं किया। अब वहार सुल्तान तुझे खुद अपने हाथों से मौत के घाट उतारेगा और तेरे सामने तेरे बेटे की आंखें निकालूंगा। ये वादा है वहार सुल्तान मलक का। 1 घंटे का सफर वो आधे घंटे में तय किए अपने एरिया में दाखिल हुआ था। इसी पल उसका दिल बुरी से धड़का था। दिल बेएख्तियार उसकी हिफाजत की दुआ मांगने लगा था। मेन गेट खुला देखकर उसका खौफ बुरी तरह से उभरा था। गार्ड भी गेट पर मौजूद नहीं था। वो गाड़ी बंद करता हुआ तेजी से अंदर भागा था। सभी पेशानी पर पसीना चमकने लगा था। घर सुनसान था, जबकि किचन से पानी की आवाज आ रही थी। ऊपरी पड़ते हुए भारी पड़ते हुए कदमों से वह किचन की जाना आया था। वहां पर चेयर पर पड़ा दुपट्टा उसको सुन कर गया था। कदमों से जमीन सिरकती हुई महसूस होने लगी थी। सफेद दुपट्टे पर लगे हुए खून के धब्बों पर उसकी नजर जम गई थी। उसे नाबिया की रात की फरियाद उसका यकीन दिलाना शिद्दत से याद आया था। वो झूठ नहीं कह रही थी, वो सच। उसने उल्टे कदम लिए थे और ऊपर भागा था। नाबिया, उसने शिद्दत से नाबिया को पकारा। दिल पूरी तरह से धड़क रहा था, जबकि सफेद चेहरा लहू छलकने लगा था। उसके कमरे के आगे वो रुका, जैसे खुद को हालांकि सिचुएशन के लिए तैयार कर रहा। पल पल उसे अपने ऊपर भारी लगने लगा था। उसने पूरी कुव्वत से दरवाजा खोला और सराय से आंखें मिली, गोया वो सामने का मंजर देखना ही ना चाहता। जबकि सांस धुनकी के माना चलने लगे थे। वो आज पूछना से घबराया था, इस हद तक कि वो अपने आप को कमजोर तरीन शख्स तस्वर करने लगा था। नाबिया को अगर खून आलूदा देख लिया तो इसी पर उसका दिल मुर्दा हो जाएगा। वहार खामोश फिजा में उसकी आवाज का कंकर गिरा था। वहार ने सराय से आंखें खोली और सामने खड़ी दुश्मन जान को देखा था, जो येलो शर्ट, फ्रॉक और व्हाइट टाइट्स में अपने पकीजा रूप में खड़े थे। गुलाबी शफाफ चेहरे पर कोई भी दाग, कोई भी जख्म नहीं था। उसने ऊपर से नीचे तक उस पर भरपूर निगाह डाली, जैसे जांच रहा हो कि वो ठीक है। पर अगले ही पल वो तेज कदम लिए उसके जन्म बैठा। उसका चेहरा हाथों में भरा। उसके चेहरे को टटोलते वो बेकरार हुआ था। तुम ठीक हो? वो खून तुम्हारे दुपट्टे पर खून था। वो खून कैसे, कहाँ से आया? वो अब चेहरा छोड़े उसकी हाथ देखने लगा था और अगले ही पल वो ठटका था। ये जहम, ये कैसे आए? अंगूठे और उंगली में बंदी बट्टी को देखते हुए उसके चेहरे पर सुरख निगाह डाले बोला था, जो सुन से खड़ी उसका ये अंदाज हजम कर दे। बोलो ना नाबिया, ये कट कैसे लगे? उसे बाजू से पकड़ कर बुरी से झंझोर चुका था। ये मुझे छुरी लग गई थी। वह आज के लहजे से खौफजदा हुई थी। बेसाता उसकी हिचकी उभरी थी और उसे लगा कि दिल और दिमाग सब उसके लिए रुक गया है। उसने शिद्दत से नाबिया को खुद में बीच लिया। उसकी गिफ्ट इस हद तक सह थी कि नाबिया को अपनी हड्डियां चटाती हुई महसूस हुई, पर दिल थमा हुआ था। वह खुद थम गए थे। यकीन ही आना था कि वो इस सितमगर के सीने से लगी खड़ी उसके बेहद करीब थे, कि उसकी धड़कनों को सुन सकती थी। उसने अपने पहलों में गिरवे बाजू से उसका सहारा लिया, कहीं वो गिर ही न जाए। वो नाजुक सी छोटी सी लड़की बुरी तरह से वहाज के हस्सा में जकड़ी दर्द से सिदकी थी। वहाज, मैं वह हवास बहाल की बोली तो पर उसने मस्जिद की साथ की थी, जबकि नाबिया का चेहरा सुर पड़ा था। गाल पूरी तरह से तप उठे थे। उसकी सरगोशी ने उसे बुरी तरह से दहला दिया था। उसे लगा अगर नाबिया को उसने जरा सा भी खुद दूर किया तो वो खो जाएगी। राना शाकर, उसका बेटा, दरिंदों की तरह उस पर झपट पड़ेंगे। खबरदार जो तुम कुछ बोली, चुप रहो तुम। मुझे यकीन कर लेने दो, तुम ठीक हो। कोई तुम्हें मेरे अलावा छू नहीं सकता, कोई भी नहीं। उसका बिखरा उलझा लहजा नाबिया सुल्तान का दिल शिद्दत से धड़का गया था। वह एहसास पन की हद तक आ गया था। कैसी तरह थी, उसे यकीन करना मुश्किल लगा कि वह वही वहाज सुल्तान था जो संग दिल हरजाई बना उसे देखता भी नहीं था। और अब शिद्दत से उसे खुद में समाये हुए था कि वो खुलकर सांस भी नहीं ले पा रहे थे। कमरे की खामोश फिजा में उसकी तेज चलती हुई सांसों की आवाज गूंज कर अनाबिया को एहसास दिला रही थी कि वह किसी खौफ से लड़कर तक आया। लम्हे सिरकने लगे। ना उसने आंखें खोली, ना गिफ्ट डिले किए। और अनाबिया तो पहले बेजान थी। बस फर्क यह था कि अब आंखें बीतने लगी थी, जो उसकी ग्रे शर्ट पर निशान छोड़ने लगे थे। उसकी नमी ने वहाज सुल्तान का होश की दुनिया में पटक दिया था। गिफ्ट हल्की से ढीली हुई, फसूर टूटने लगा था। उसने अपनी मीची हुई आंखें खोली और कमरे में निगाह दुराई। वह फिर नरमी से अनाबिया को सामने किया कि वह काम कर फांसे पड़े। वह कुछ ज्यादा ही दुबली पतली सी थी। वो कद में भी वह हाथ से छोटी थी। आज उसे खुद के करीब किया तो महसूस हुआ कि वो काफी नाजुक जान थी। अनाबिया से पलकों का बोझ उठाना मुश्किल हुआ। लब का कोना दबाती वो बहाज के लफ्जों के मुंतजिर हुए, पर उसे अगले ही पल उसे खुद से दूर किया था और अपना चेहरा पर हाथ फेरा था। वो खुद को कोस कराया गया था और फिर अनाबिया के भीगे सूरज चेहरे को देखकर रुख मोड़ गया था। एक बार फिर लम्हे सिरकने लगे, पर दोनों पंजा पर हिफाजतदा से जमे रहे थे। पर अनाबिया को
मजीद खड़ा होना मुश्किल लगा तो वो वहीं बेड पर बैठ गए थे और अब लदती उंगलियों को एक दूसरे में छुपाने लगे थे कि कहीं वहाश ना देख ले। वजूद की कपकपाहट अलग कम नहीं हो रही थी। वो मैं अक्सा को कह दी कि मुझे लजानिया खाना है तो वो ज़रूरी सामान लेने चली गई थी और फिर मैं वेजिटेबल्स काटने लगी। अनाबिया ने जूट का सहारा लेना ज़रूरी समझा था। गार्ड्स कहाँ था? उसे सर्द गंभीर अवापों से सर उठाया था पर वो रूह मोड़े हुए थे। अनाबिया ने शुक्र ही किया था। वो मुझे नहीं पता, मैं खुद देख लेता हूँ। अगर तुम झूठ बोल रही होगी तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे कमरे से जाना ही बेहतर लगा था। अपने पुरशिद्दत पे एहतियार अमल पर उसे अब शदीद अफसोस हो रहा था, पर जाते हुए भी उसे धमकी देना नहीं भूला था। अनामिया अपनी जगह पर लसी थी। झूठ तो उसने बोला था जिस पर न जाने वो शख्स इतनी हसीन कुर्बत के बाद कौन सी संगीन सजा सुनाता। माँ, वह रूम में है जहाँ पर मिसिस अयास आंखें बंद किए हुए लेटी थी। गले पर पट्टी बांधी हुई थी। उसकी पुकार में शिद्दत थी, एक दर्द सा था। जिस दान के वापा उन्होंने आंखें खोली तो लब खुद ब खुद मुस्कुराए। आंखों की ठंडक सामने है तो दर्द भी कम हुआ था। जबकि अयास अपने बेटे को देखकर रब का शुक्र अदा किया था कि वो आ गया था। वो आज हर हाल में बेटे की नाराजगी दूर कर देना चाहते थे। कैसी हैं? वो बेड के करीब चिपा बैठे हुए उनका हाथ थामे लबों से लगा गया था। बोल नहीं सकती फिलहाल तुम्हारी माँ, अयाज साहब ने जजदान के साथ वाली कुर्सी संभाल कर कहा था तो वो माँ को देखे दांत पर दांत जमा गया। उसकी खामोशी उन्हें बुरी तरह से खिली थी। इतनी बेनाराजगी अच्छी नहीं होती जजदान। उनकी नम आवाज़ पर उसका दिल पिघला था। माम, मैं आपसे मिलने आया हूँ, मिलकर चला जाऊंगा। मजीद मैं किसी बारे में बात नहीं करना चाहता। क्यों बात नहीं करोगे? किस हक से नहीं करोगे? बाप हूँ तुम्हारा, दो लगाऊंगा। उसने जमीन निगाह माँ पर डाली जिसने बीगी पलकों को जन्मिश दी थी। जद्दान ने नफी में साड़ी लाया था, जैसे कहा हो कि मुझ में सकत नहीं है। तुम्हारी माँ भी यही चाहती है, आओ मेरे साथ। वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़े खड़े हुए थे तो उसने माँ का हाथ थाम लिया। रूठे बच्चों की तरह माँ के दामन से ना लिपटो। मिसिज अयाम मुस्कुराई थी जबकि आंखों से वो एक ही बात कह रही थी कि अपने पापा से राजी हो जाओ। सिर्फ आपकी वजह से मैं जा रहा हूँ, वरना उनको देखने का भी मेरा कोई इरादा नहीं है। तुम्हारे सब इरादों की ऐसी तैसी। माँ की पेशानी चूमकर वो दूर हुआ तो उन्होंने भी उसकी पेशानी चूमकर अमल दोहराया था। सुरह पड़ती हुई आंखों से वह बाहर आया जहाँ एक तरफ रखी हुई कुर्सियों पर उनके साथ बैठा। ज्यादा तहमीन नहीं बांधूंगा, ना माजी खरीदना चाहता हूँ, पर अपने बाबा को अब माफ कर दो। उन्हें हाथ जोड़े चाहे, पर वो फौरी उनके हाथ पकड़े उन्हें खुद से लगा गया था। नाराजगी तो अब खुद भी नहीं रखना चाहता था। उनसे मिलने के लिए वो भी तरसा था। अब जब वो मिले थे तो सारी रंजिशें खत्म हो गई थी। बस अन्ना थी जो कि बरम रखे हुए थे, पर अब अन्ना भी वो बार में जोंक चुका था। कई पल उनके गले लगे रहे। यजदान उनकी पूछ से लाते अपने साथ का मान देता रहा। गम हल्का हुआ तो वो दूर हुए और बेटे को देखा जिसकी सुरह निगाहें जता गई थी कि वह सब की इंतहाओं पर था। क्या याद नहीं आई कभी? कभी दिल में रहम नहीं आया? उनका शिकवा बजा था। यजदान को तवक्को भी ना थी कि वह शिकवा जरूर करेंगे। याद और रहम से ज्यादा खौफ आता है। वो अपने जूतों को घूरे बोला था, जैसे नजर उठाने के काबिल ना रहा। खौफ क्यों? अयाज साहब हैरान हुए थे। खौफ इसलिए कि मर गया तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। अल्लाह ना करे मेरे बेटे, मेरी उम्र भी तुम्हें लाजे। वो दहल गए थे। मन्ना साहब ने है बाबा, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। उसने मुस्कुराकर बाबा को देखा। बस डर ये था कि मरकर अल्लाह के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा कि माँ बाप को बुढ़ापे में पाया और हिदमत ना की। वो साकत हुए थे। उसके लफ्जों में एक सहर था। उम्मीद ना थी कि वह इस नहेज पर भी सोचता होगा। वो उनका वो लाउबाली सा नौफल नहीं था, वो तो एक कोई समझदार शख्स था। उनकी आंखें दोबारा भीगी थी। तुम्हारी जबी हिदमत भी किसी औलाद से नहीं की होगी। तुम्हारी जितनी हिदमत भी किसी औलाद ने की नहीं होगी। वह फर्ज था जो निभाया था, हिदमत तो की ही नहीं है। मैं इसी लायक नहीं था मेरे बेटे। उनको रंजीदा लहजा दिल जुगड़ गया था। लायक तो मैं भी नहीं था। वह तली से केवे आंख का कोना रगड़ा था। मेरे बच्चे, मुझे तुमसे कभी कोई शिकवा नहीं रहा। मैं जब भी तुम्हें देखता था तो दुआ करता था कि अल्लाह नौफल जिजदान जैसा बेटा सबको दे। ऐसी औलाद जिसने माँ बाप की इतनी बड़ी लापरवाही के बावजूद भी उन्हें तनहा नहीं किया। मेरा बस चले मेरे बेटे, मैं दुनिया वालों को बताऊं कि नौफल जिस्तान नामी शख्स हीरा है, हीरा। उसको खुद से लगाए सिसके थे। बाबा, बहुत गुनाह किए हैं, बहुत, पर आपको अपनी शक्ल ना दिखाने का, आपको तड़पाने का गुनाह सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। इतना कि कई बार रातों को डर कर उठ जाता हूँ। खुद से खौफ आने लगता है। दिल चाहता है कि भागकर आपके पास आ जाओ, पर परिहान का वजूद नगाह के सामने आ जाता है। कितनी तकलीफ सही थी। मैं कैसा भाई था बाबा। तुम सबसे अच्छे बेटे और भाई हो। तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। मुझ जैसा बाप तो इस लायक भी नहीं था। शर्मिंदा ना करें बाबा, माफ कर दे अपने बेटे को। एक बार बस माफ कर दे। उनकी गिरफ्त में सिसका था। वह ऊंचा लंबा शख्स बाप के पनाह में छोटे से बच्चों की तरह सिसक रहा था। अयास अहमद ने
اسے فوری سمیٹ لیا تھا جو بکھرا بکھرا سا تھا. کئی پل اسے ایسے گزر گئے. یزدان میرے بچے. وہ ٹھہرے تھے جیسے الفاظ جمع کر رہی ہوں. واپس آ جاؤ اپنے بابا کے پاس. نہیں بابا، واپسی کا نہ کہنا. اپنے اصل مجرم کو انجام تک نہ پہنچا دو تب تک واپس نہیں آؤں گا جس نے نہ جانے کتنے گھر اجاڑے ہیں. وہ فوری سیدھا ہوا تھا. انہوں نے لب بیچ کر اپنے بیٹے کو سر آنکھوں سے دیکھا تھا. ٹھیک ہے تو کہہ رہا تھا. وہ کس منہ سے انہیں واپس کا کہہ رہے تھے؟ انہیں کی وجہ سے تو وہ مجرم آزاد گھوم رہا تھا. اس جنگ میں اپنے باپ کو بھی شامل کر لو. یزدان نے چون کر ان کو دیکھا جن کے چہرے پر شرمندگی پنہاں تھی. نہیں بابا، اب آپ کا بیٹا اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ اکیلا 100 لوگوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. اب میں اپنے پیاروں کو تکلیف نہیں دوں گا. یزدان، ان کی پکار میں شدت سے تھی. چھوڑے بابا، کوئی اور بات کرے. انہوں نے گہری سانس کھینچی تھی. یزدان نے ان کے گرد ہاتھ پھیلا کر سر کاندھے پر رکھا اور آنکھیں موند لی. برسوں کی تھکن پل میں دور تھی. وہ ماں سے زیادہ باپ کے قریب رہا تھا. ان کا سر کاندھے پر رکھنا ایاز صاحب کے جلتے تڑپتے دل پر ٹھنڈک برسا گیا تھا. آنکھیں بند ہوئی. اس لڑکی کا سراپا چم سے بند آنکھوں کے پردے پر لہرایا تھا. تمہاری ماں بہو سے ملنا چاہتی ہے. انہوں نے بات کا آغاز کیا. وہاں آتے ہی آپ کے پاس لے آؤں گا. اسے بنا آنکھیں کھولے ہوئے جواب دیا تھا. وہ صرف ملنا نہیں چاہتی، سب تیاریاں کیے بیٹھی ہے. بس طبیعت بگڑی تو ارجنٹ یہاں پر آنا پڑا، ورنہ اب اسے صبر نہیں ہو رہا تھا. کل جا رہا ہوں، پھر آپ سے ملوانے لے آؤں گا. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سب ایک ساتھ جائیں؟ ایاز صاحب اب بھی احتیاط برت رہے تھے. منزل قریب ہے بابا، اور اس منزل کو پانے میں اتنا عرصہ انتظار، بے انتہا صبر کیا. اب جذبات میں بہہ کر سر برباد نہیں کر سکتا. اللہ تمہیں کامیاب کرے. اس جنگ میں جیت اب تمہاری ہوگی. آپ کی دعائیں ساتھ ہونی چاہیے. وہ گر سخت کیے بولا تھا. ہمیشہ ساتھ ہوں میرے بچے. ان نے گنے بالوں پر لب رکھے تھے. تمہاری ماں چھوٹی سی تقریب کرنا چاہتی ہے. اس کا تو بس نہیں چل رہا کہ ابھی واپس چلی جائے. کل میں جا رہا ہوں، اگلے ہی دن میں ماں کو بھی ڈسچارج کر دیں گے. پھر جب آپ واپس آئیں گے نا، اسی دن آ جاؤں گا. فنکشن بعد میں رکھ لیتے ہیں. تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا 1 ہفتے میں واپس جائیں گے. ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ وہ سیدھا ہوا. وہ بھی ان کی ضد کے آگے ہار مان چکے ہیں، اور ویسے بھی زیادہ سیریس کنڈیشن نہیں ہے. چھوٹی سی گلے کی سرجری تھی. بس تمہاری وجہ سے تھوڑا سا بڑا جھوٹ بولنا پڑا، ورنہ تم نہ آتے. یزدان نے ہب کی بڑی نگاہ سے باپ کو دیکھا تھا تو انہوں نے شانے چکا دیے. یعنی واپسی کنفرم ہے؟ انہوں نے پلکوں کو جنمش دی تو وہ بھی ریلیکس ہوا تھا. بیوی میری ذرا الٹے دماغ کی ہے. ماں برداشت کر لیں گی؟ کبھی کا سراپا نگاہ میں گما تھا. میں تمہاری ماں کو برداشت کر رہا ہوں تو وہ بہو کو کیوں نہیں برداشت کر سکتی؟ میری ماں ہے وہ جنہیں آپ ایسا کہہ رہے ہیں. وہ مصنوعی گھڑی سے نوازے ایاز احمد کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا. مجھے پورا یقین ہے وہ ایک اچھی سمجھدار لڑکی ہے جس نے میرے سر پھرے بیٹے کو کافی دبا کر رکھا ہے. یعنی ملے بغیر ہی اتنا یقین؟ بیٹا تو پھر نام کا ہوا نا. بہو ایسی باز لے گئی. وہ آنکھیں گھمائے ہوئے بولا تھا. بیٹا تو اپنا ہے نا. بیٹے کو جانتا بھی ہوں، پر بہو کو بنا ملے سمجھ گیا ہوں کہ وہ کتنی صبر والی ہے. اور شکریہ ضرور ادا کروں گا جو تم جیسے الٹے دماغ کے ساتھ گزارا کر رہی ہے. وہ نہیں، میں گزارا کر رہا ہوں. دنیا کی نظر میں گنڈا میں ہوں. گھر میں گھنٹی وہ بنی رہتی ہے. ایسے مشکوک نظر دیتی ہے کہ مجھے خود ہی پر شک ہونے لگتا ہے. تبھی کی آڑی گفتگو یاد آئی تو چہرے پر بلا وجہ ہفکی پھیل گئے تھے. ایاز احمد کیا لگا تو اس کے کاندھے پر چپت رسید کر گئے تھے. وہ بابا کو دیکھے پہلے خفا ہوا اور پھر خود بھی مسکرا دیا تھا. اقصیٰ کو اچھی ہنسی سنا کر وہ تیکھے جتوں لیے اوپر بڑھا. جب کل ساری رات وہ اپنی ذات میں الجھا رہا تھا. رانا شاکر اس کے بیٹے کا وہ اب ہلکا نہیں لے سکتا تھا. گارڈز کو اب اس نے رات ہی کال کی تھی جس پر اس نے بتایا تھا کہ وہ اقصیٰ اس کی والدہ کے ساتھ گیا تھا جس وجہ سے اس کا مزید قہر بڑھا تھا. اسے وہ جاب سے فارغ کر کے آج نے 2 گارڈ سوسائٹی کے انتظامیہ سے کہہ کر ارینج کروا چکا تھا. پھر صبح ہی وہ نکل گیا تھا. عادل اور جوید سے باضابطہ ملاقات کر کے وہ اب گھر واپس آیا تھا. اقصیٰ بھی گھر پر آ گئی تھی. اسے تفصیل سن کر وہ اب انابیہ کی کلاس لینا چاہتا تھا. دار سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا. انابیہ کوچ پر بیٹھی ہوئی تھی. بہاج کو دیکھ کر ذرا سا سہمی پر اپنی جگہ جمی رہے. اتنی جھوٹی لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. تمہارے ایک جھوٹ سے جانتی ہو کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ وہ تنسیہ بولے. اسے ہون ہوا نگاہ سے گورا تھا جبکہ انابیہ کو آج اسے ڈر نہیں لگا تھا، بلکہ وہ تو کل کے لمحے کے ذریعے اثر تھی. وہ اس کے بابا کی طبیعت خراب تھی اور مجھے پتا تھا آپ کو غصہ آ جائے گا، اس لیے جھوٹ کا سہارا لیا اور میں نے ٹھیک ہی کیا تھا. اس کی زبان دراز پر وحاش نے ابروز کرے. اس کا انداز بانپا تھا. ایک پل کے لیے اسے بھی یقین نہیں آتا کہ یہ وہی انابیہ ہے جس کی زبان اس کے سامنے رک جاتی تھی اور چہرہ خوف سے سفید پڑ جاتا تھا.
بہت زبان چل رہی ہے تمہاری، وہ کرہتکی سے بولا تھا۔ زبان نہیں چلا رہی، بس آپ کو جواب دیا ہے بہار، اور انسان کو صفائی کا موقع دینا چاہیے جو آپ کبھی نہیں دیتے۔ اس کی دلیری پر وہاج کے چہرے پر اور تیش پھیلا تھا، اور اس کے جانب آیا تو انابیہ بھی سہم کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہاج، اقصیٰ کی ماما بہت رو رہی تھی، اس لیے بس میں نے جانے کا کہہ دیا۔ لفظ بامشکل زبان سے ادا ہوئے تھے۔ وہ پیچھے دیوار کے ساتھ لگی، جبکہ وہاج اس کی جانب بڑھتا ہوا دیوار پر ہاتھ ٹکائے اس کی جانب جھکا تھا۔ اس کی تیز مہک جو کل سے اس کے دامن پر لپٹی ہوئی تھی، ایک بار پھر سانسوں میں پھیلی تو دل دھڑکتا ہوا اس کے چہرے پر لالی بکھیر گیا۔ اس نے تو کل سے لباس نہیں بدلا تھا، کہیں وہ متاثر کن حواس کو مہکاتی ہوئی خوشبو اسے جدا نہ ہو جائے۔ کس خوش فہمی میں ہو، کس دلیری سے زبان چلا رہی ہو؟ ایک دن میرے کمرے میں رہ کر تم سمجھ رہی ہو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا اور اب سب ٹھیک ہو گیا، اب ہم ہیپی فیملی کی طرح رہیں گے۔ تمہارا جو دل چاہے گا وہ کرو گی تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ نہ مجھے تمہارے وجود میں کل دلچسپی تھی، نہ آج، نہ کبھی ہوگی۔ اسے کھلے طرز و تہذیب زدہ و انداز پر گلال بکھیرتا ہوا چہرہ تہذیب سے سر ہوا تھا، جبکہ ڈڈباتی ہوئی آنکھوں سے باندھنے کی اس نے ناکام کوشش کی تھی۔ کیا وہ اس تک اس کے وجود سے نفرت کرتا ہے؟ کیا وہ اس حد تک اس کے وجود سے نفرت کرتا تھا کہ وہ وہاج سلطان کی ایک بھرپور نکاح کے قابل نہیں تھی؟ دل کا درد بڑھنے لگا تھا۔ کل سے جس خوش گمانی میں تھی، آج وہی خوش گمانی اس کا تمثل اڑا دے۔ آپ غلط سمجھتے ہیں، وہ یاسیت سے گویا ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہوں۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، بھول کے تم انابیہ فرمان ڈلی کہ تمہارا گناہ کیا ہے۔ میں کس خوش فہمی نہیں ہوں، میں جانتی ہوں وہاج کہ میں کون ہوں اور میں نے کیا گناہ کیا ہے، اور یہ حقیقت میں تا عمر نہیں بول سکتی۔ تم کیسے جانتی ہوگی انابیہ؟ تمہاری نظر میں تو مجھے آپ بھی کوئی شرمندگی، کوئی افسوس نظر نہیں آ رہا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ تمہیں اپنے عمل پر کوئی بھی پچھتاوا نہیں ہے۔ اسے تلخ سے کہا کہ انابیہ سلطان کو ایک بار پھر سے اپنی نظر میں گرایا تھا۔ اتنے سنگ دل بھی نہ بنے وہاج، اگر میں نے گناہ کیا ہے تو کفارہ بھی پل پل ادا کر رہی ہوں۔ اس نے نہایت ہی ضبط سے کہا تھا۔ کفارہ؟ واہ! وہ تنزیہ ہنسا۔ تم اگر کفارہ ادا کر رہی ہو تو میں پھر کس گناہ کی سزا کاٹ رہا ہوں؟ دنیا والے تمہارے کفارے کو نہیں، مجھے دیتے ہیں، میری بد کرداری کو دیکھتے ہیں جو میں مر کبھی نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے کی تلی انابیہ کو تڑپا گئے تھے۔ اپنی صفائی کا موقع تو مجرم کو بھی دیا جاتا ہے، اس نے مان سے کہا۔ تم مجرم نہیں، قاتل ہو، قاتل، میری پاکیزہ کردار کی قاتل، میرے جنون کی قاتل، میرے خوابوں کی قاتل۔ اگلے ہی پل وہ حزیاتی انداز میں بولتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ چکا تھا۔ بہار! وہ سہمی سے اسے پکارتے اس کے بازو تھام کے تھے۔ میں نے گناہ نہیں کیا بہار، ویڈیو میں نے اپلوڈ نہیں کی تھی، صنم نے اپلوڈ کیے تھے، ایک بار میرا یقین تو کرے۔ وہ تھکی تھکی بولتی اس کے سارے بامشکل کھڑے تھے۔ چپ، بالکل چپ، خدارا اپنی غلطی مانو، اپلوڈ اس نے کی تھی، زبان تو تمہاری تھی نا، لفظ تو تمہارے تھے نا، تہمات تو تمہاری لگائی گئی تھی نا۔ اس نے اپلوڈ کر کے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ اصل گناہ گار تم ہو، تم۔ سب کچھ تم نے کیا، اسے موقع تم نے دیا، تم نے خود کو رسوا کیا تو کیا، مجھے پوری طرح برباد کر دیا۔ آج میرے ہاتھ اس طرح باندھے ہیں کہ میں اپنی مجرم کو کچھ کہہ نہیں سکتا، جو میری عزت پر نظر گارے بیٹھے ہیں، ان کی میں آنکھیں نہیں نوچ سکتا، صرف تمہاری وجہ سے۔ وہاج کا تنفر سے بڑا ہوا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ انابیہ کا سب ٹوٹنے لگا تھا۔ اپنی غلطی مان تو رہی تھی، پر وہ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ کل رات سے انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ وہ لڑکی نادانی میں غلطی کر گئی تھی، پر وہ اسے بھلے بیوی کا مقام کبھی نہ دیتا، پر اس کی غیرت کبھی گوارا نہ کرتی کہ کوئی اس پر بلا ارادہ بھی نظر ڈالے، جبکہ وہ دو گیت نمایاں انسان اس لڑکی کو نوچنے کو تیار بیٹھے تھے۔ اس کے وجود میں جو جکڑ رہے تھے، انابیہ ذرا سا بھی واقف ہوتی تو آج یوں اس کے سامنے نہ کھڑی ہوتی۔ خبردار جو تم نے آنسو بہائے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے رونے کی تیاری پکڑے دیکھ کر وہ دھاڑا تھا، اور وہ زور سے ہاتھ دیوار پر مارا۔ انابیہ نے ہوف سے اپنا چہرہ چھپا لیا، کہیں وہ شخص اپنا سب کھو کر اس پر ہاتھ نہ اٹھا لے۔ برباد کر دیا تم نے، سب برباد۔ کاش کہ میں کبھی تم سے نہ ملتا، کاش اس دن میں تمہیں اس حملے سے نہ بچاتا، کاش وہ ویڈیو اپلوڈ نہ ہوتی، کاش کہ تم کسی کی نظر نہ پڑتی۔ یہ کاش میری زندگی کا سب سے بڑا ناسور ہے۔ وہ دانت پر دانت دبائے ہرایا تھا، جیسے زب ٹوٹ رہا ہو، جبکہ آنکھوں لہو رنگ ہوئے شعلہ بھڑکانے لگے تھے۔ وہ بری طرح سے سسرتے بھی آنسو روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگے۔ وہ ہاتھ تاثر سے سر ہلائی مڑا تھا۔ انابیہ کے کمرے کی کھڑکی پر ہوتی دستک پر وہ چونکا، جبکہ انابیہ نے بھی رونا بول کر سہمی نگاہ پر وہاج پر ڈالے، جس کی زرخ نگاہ کھڑکی پر جمی تھی۔ وہ فوری دبے قدموں سے جانب بڑھا۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، دستک ہوئی ہے نا، آپ کو اب یقین کرنا پڑے گا۔ وہاج تیزی اس کی جانب آئے، اس کے منہ پر ہاتھ جما گیا تھا۔ چپ کرو پاگل لڑکی، وہ سماعت کے قریب جھکے گھرایا تھا۔ انابیہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا، جبکہ اس کی کن پٹی کے رگ پھڑکنے لگے تھے۔ اگر وہاں پر رانا شاکر یا اس کا کوئی بھی آدمی موجود ہوا تو آج خود کو خون خرابے سے روک نہیں پائے گا۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ دبے قدموں کے ساتھ ہی
اسے لیے کمرے سے نکل آیا تھا۔ وہ گراؤنڈ سے دیکھتا تو دشمن بھاگ بھی سکتا تھا، اس لیے وہ لانڈری میں جا کر اسے پکڑنا چاہتا تھا۔ تم یہاں سے ہلی تو تمہاری ہے نہیں۔ وہ اسے اپنے کمرے کے پاس کھڑا کیے ہوئے لانڈری کے دروازے کی طرف گیا، پر وہاں پر لگا لاک اس کو حیران کر گیا۔ یہ لاک کس نے لگایا؟ وہ دانت پیستے اس کی طرف آیا تھا، جس کے چہرے کا رنگ ہی اڑا ہوا تھا۔ مارنا نہیں، میں نے لگایا۔ صبح جب آپ نکلے تھے نا، مجھے ڈر لگ رہا تھا، میں نے آپ کے روم کو لاک کر کے دیا کہ اس دروازے پر لگا دیا۔ شٹ پاگل لڑکی، کیا کروں میں تمہارا؟ وحاج مٹھیاں بلند کیے بولا، دل چاہ کے اپنے ہی بال نوچ لے۔ آپ چلے گئے تھے وحاج، مجھے ڈر لگ رہا تھا تبھی لاک لگایا تھا۔ وہ روحانسی ہوئی بولی، جبکہ گلابی پڑتی ہوئی ناک کے نتنے ہلکے سے پھولے تھے، جیسے غصہ اور رونا ایک دم اونڈ آیا۔ اگر کھڑی رہو گی تو چابی بھی لاؤ گے؟ اب کھڑی رہو گی کہ چابی بھی لاؤ گی؟ ایک پولیس افیسر پر ساری اسیات الرٹ ہو چکی تھی۔ میں لاتی ہوں، بکھلا کر اندر باغی، پر آگے بڑھ کر وحاج سے بات سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ انابیہ اس کی حرکتوں پر بکھلاتے ہوئے بامشکل خود کو سنبھال پائے تھے۔ مجھے بتاؤ کہاں پر رکھی تھی چابی؟ میرے ڈرامے، سائڈ والے ڈرامے، وہ بامشکل بولے، جبکہ دل بھوتن سے لرز رہا تھا۔ ابھی ایک مزید کارنامہ وحاج کے منتظر تھا۔ یہاں سے ہلنا مت۔ وہ اسے ایک طرف کیے ہوئے اندر بڑھا اور دبے قدموں سے چابی لیے واپس آیا، اور دل ہی دل میں آج زندہ آباد جانے کا ورد کرنے لگی۔ اتنی دیر میں وہاں جو بھی ہوگا بھاگ گیا ہوگا، صرف اور صرف تمہاری اس بیوقوف حرکت کی وجہ سے۔ وحاج اس پر ترس کیے تیر برسائے لاک کھولنے لگا تھا۔ لاک کھول کر وہ لانڈری میں داخل ہوا۔ اسے شدید حیرت ہوئی جب چھت کی طرف جاتی ہوئی سیڑھیوں کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ خود یہ دروازہ بند کر گیا تھا، پھر کیسے کھل گیا؟ اس کے سوچ کے عین مطابق وہاں کوئی نہیں تھا۔ اقصیٰ نے تو نہیں کیا؟ وہ لب سکڑ کر بیچتے ہوئے واپس مڑا اور بلند آواز میں اقصیٰ کو پکارا۔ کیا ہوا؟ انابیہ نے دہل کر وحاج سے پوچھا۔ اقصیٰ نے چھت کا دروازہ کھولا تھا؟ اسے سرد انداز سنتی ہوئی سہمی۔ وہ میں نے۔ سچ بولو، اس کی بلند تاک کر وہ خوف سے لمبے سانس لیتی دیوار سے لگی۔ وہ آپ کو یقین نہیں آیا تھا؟ میں آپ کو یقین دلانا تھا۔ اب تو آپ نے خود دستک سنی تھی نا، کوئی تھا وہاں؟ وہ اپنے بال جکڑتا ہوا داں پر داں جمائے بامشکل خود پر قابو رکھ پایا تھا، ورنہ دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کو لگائے تاکہ اس کی عقل تھوڑی ٹھکانے پڑے۔ ایک نمبر کی پاگل بیوقوف ترین لڑکی۔ لانڈری کا لاک لگا کر بہت ہی سمجھداری کی ہے۔ اس نے اندر آنا ہوتا تو شیشہ توڑ کر بھی اندر آ جاتا، پر تم جیسی کم عقل لڑکی ایسا کیوں سوچے گی؟ ایبا پھر اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ چکا تھا۔ وحاج، ونڈو پر گھڑی لگ گیا، وہ کیسے اندر آتا؟ اور میں نے دیکھا تھا وہ کافی بڑا تھا، انابیہ نے درد برداشت کی بامشکل کہہ پائی۔ وحاج نے اپنے بال جکڑے، اس کی الگ منطق اسے مزید غصہ دلا گئے تھے۔ چلو تم اگر میرے ساتھ مزید رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ تمہارا بھوت نامہ اور یہ سمجھداری والے کام میرا الٹا نقصان ہی کروائیں گے۔ اسے بازو سے پکڑے ہوئے نیچے لے کر جانے لگا۔ نہیں جاؤں گی میں، چھوڑے مجھے۔ وحاج نہیں جانا مجھے۔ اس کی گرفت میں برتن سے مچلتی چیختی، اپنے گلے میں اسے خراشیں پڑتی محسوس ہوئی۔ وحاج خیر الط نگاہ ڈالے ہوئے مڑا اور مزید ساتھی سے بازو چکا کر اسے پرینکار کر گیا۔ انابیہ نے ساتھی سے لب بھی دبایا۔ مجھے آج بتا دو، کیوں رہنا چاہتی ہو میرے ساتھ؟ بتاؤ مجھے، سوائے دھتکار نفرت کے مل کیا رہا ہے تمہیں؟ اس کی خاموشی پر وہ مزید بڑکا تھا۔ انابیہ بولو، ورنہ میرا سر پھٹ جائے گا۔ اگر بولوں گی تو آپ کو میرا بولنا دھوکے بازی جھوٹ لگے گا، تو بتائیں کیا بولوں میں؟ اسے بلٹن سے رونا آیا تھا، اور اگلے ہی پل وہ پھٹ پھٹ کر روتی زمین پر بیٹھی۔ اس کی نرم بازو وہ خود چھوڑ چکا تھا، جیسے اپنی شادی کا ادراک ہو گیا ہو۔ تنے جبرو انگارا نگاہ سے وہ اسے روتا ہوا دیکھنے لگا تھا۔ اس کے آنسو پہلی مرتبہ دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ پہلے ہر بار اس کا رونا سے بیزار کرتا تھا، پر آج چبھن دے رہا تھا، دل پر گہری چبھن۔ وہ ضبط کے وہاں سے جانے لگا جب اس کی نگاہوں نے قدم زنجیر کیے تھے۔ آپ کو مجھے معاف نہیں کرنا، نہ کرے، مجھ سے نفرت کرنی ہے کرتے رہے، مجھ پر ظلم ستم کرے، مجھے دھتکارے مارے، سب کرے، پر مجھے خود سے جدا نہ کرے۔ میں نے دیوانگی کی آری حد تک آپ سے محبت کیا وحاج، اتنی محبت کہ اپنا کوئی بھی نقصان نہیں سوچا، نفع نقصان نہیں سوچا، اور اسی محبت میں آپ کو بھی برباد کر دیا۔ آپ کو پا لینے کے لیے میں نے خود کو برباد کیا، سب چھوڑ دیا، سب کچھ، بس ایک ضد ہے آپ کے ساتھ رہنا ہے، ہر حال میں رہنا ہے۔ مر گئی تو بے شک پھینک دینا میری لاش کہیں بھی، یا پھر اپنی وصیت لے کر مروں گی کہ میری لاش کو دفنانے کا حق بھی وحاج سلطان کو ہے۔ وحاج کا دل برتن سے گھبرایا تھا۔ اسے انابیہ سلطان کی دیوانگی سے خوف محسوس ہوا تھا۔ ایسی محبت، ایسی دیوانگی کہاں کس نے دیکھی ہوگی جو وہ دیکھ رہا تھا؟ وہ لڑکی کیا اتنی پاگل تھی؟ کیا تھا وہ شخص؟ ایک عام انسان ہی تھا، ایک سرد گیر انسان۔ اس پتھر سے کیا حاصل ہونا تھا؟ پھر بھی وہ چاہے چلی جا رہی تھی۔ اتنا بھی کوئی کسی کو چاہ سکتا ہے؟ اسے برتن سے اپنا سینہ مسئلہ اور قدم پیچھے لیے تھے، جیسے اگر وہاں پر رکا تو اس دیوانگی کی
تو اس دیوانی کی محبت نے باندھ لینا ہے قیاد کرے گی جو وہ کبھی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ انابیہ دھندلائی ہوئی آنکھوں سے دور جاتا ہوا دیکھتی رہی اور پھر گھٹنوں میں منہ چھپائے ہوئے سسکی تھے۔